आवाज होकर पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इल्म व अदब और पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बाब बंद हो गया। जी हाँ, बिल्कुल, देखती आंखों सुनते कानों तारक अजीज़ का सलाम पहुंचाने वाले तारक अजीज़ इंतकाल कर गए। इस वक्त हम उनकी रिहाइश गाह के बाहर गार्डन टाउन के इलाके में मौजूद हैं। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं तो हर अशबात दिखाई दे रही है। तमाम लोग अफसरदा हैं। ये उनका घर का दरवाज़ा है। मेन लोग बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हैं। उनके नमाज जनाजा की तैयारियां की जा रही हैं। तदफीन का सामान आ चुका है उनका। तारक अजीज़ वो अहदसाज शख्सियत, वो हमा जहद शख्सियत जिन्हें पाकिस्तान टेलीविज़न का पहला मेल अनाउंसर भी कहा जाता है। तारक अजीज़ ने जलंधर हिंदुस्तान में आंख खोली। तकसीम पाकिस्तान के बाद साहिवाल, जिसे उस वक्त मोंटगोमरी कहा जाता था, वहाँ मुंतकिल हो गए। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि मेरे अल्फाज आज मेरा साथ नहीं दे पा रहे। दिल टूट चुका है, आंखें अफसुर्दा हैं, अल्फाज साथ नहीं दे पा रहे। एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में जितना कुछ बताया जाए वो कम है। ये वो शख्सियत थी जो साहिवाल से लाहौर आई और रेडियो पाकिस्तान लाहौर से उनकी हवा के दोष पर आवाज़ लहराई। थोड़ा ही अरसा बाद 1964 में पाकिस्तान टेलीविज़न से शाम 6:30 बजे तारक अजीज़ की आवाज़ में पाकिस्तान टेलीविज़न की नशरियात का बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ, जिसके क्लिप आपको दिखाते हैं। लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविज़न अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। जी तो नाज़रीन, आपने तारक अजीज़ की आवाज़ में पहली अनाउंसमेंट सुनी। तारक अजीज़ ने 1975 में पाकिस्तान टेलीविज़न से ही अपना प्रोग्राम नीलाम घर के नाम से शुरू किया, जिसे पाकिस्तान की तारीख में पहला गेम शो भी कहा जाता है। इस शो ने उन्हें शोहरत की नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इसी शो की वजह से 1992 में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जैसे अवार्ड से भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नवाजा गया। देखती आंखों सुनते कानों आपको फरजाना तालपुर और तारक अजीज़ का सलाम पहुँचे। 1997 से 99 तक ये शख्सियत गरीबों के लिए आवाज़ उठाने लगी और कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए। तारक अजीज़ ने कुछ अर्सा उनका प्रोग्राम बंद रहा। उसके बाद दोबारा उन्होंने बज़्म तारक अजीज़ के नाम से ये प्रोग्राम शुरू कर दिया। तारक अजीज़ सिर्फ टेलीविज़न तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उन्होंने फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। सिल्वर स्क्रीन पर जलवागर हुए। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की फिल्म इंसानियत में उन्होंने काम किया, जिसके बाद हार गया इंसान, सालगिरह जैसी बेशुमार फिल्मों में अपनी अदाकारी करते नजर आए। नाज़रीन, आज सुबह जब आंख खुली तो मुझे पहली कॉल मौसूल हुई, जो आवाम के लिए तो ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, लेकिन मेरे लिए पहाड़ बनकर गिरी जब मुझे किसी ने ये बताया कि तारक अजीज़ अब हम में नहीं रहे। ख़ानदानी ज़राए से बात हुई तो उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन कर दी, जिसके बाद यहाँ पर हम पहुँचे। उनके साथी भी यहाँ पर पहुँचे। उनके प्रोग्राम बज़्म तारक अजीज़ के प्रोड्यूसर आगा कैसर से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं 16 साल तक उनके साथ काम करता रहा और उन्होंने हमेशा बाप की हैसियत से और बड़े भाई होने की हैसियत से मुझे गाइड किया, मेरी रहनुमाई की। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। तारक अजीज़ साहब के बारे में अब क्या कहना है। तारक साहब तो अब दुनिया से चले गए। बड़े शफीक इंसान थे, बड़े मोहब्बत करने वाले इंसान थे। एक दफ़ा का ज़िक्र मैं आपको एक वाक़या कोट करता हूँ। तो मुझसे लोगों का फ़ोन आता था कि जी आप इतने सारे चैनल्स पे इतनी सारी बाइक जा रही हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं और इतने सारे इनामात होते हैं, आप अपने नीलाम घर में क्यों नहीं लाते ये चीज़ें। तो मैंने तारक साहब से शेयर की बात, यहीं घर पे बैठे हुए। तो मैंने कहा जी मुझे लोगों के फ़ोन आते हैं तो वो कहते हैं जी आप क्यों नहीं इनामात देते हमको। तो या तारक साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा बेटा बात ये है कि हम लोग एजुकेशन के सवालात पूछ के तो हम उनको इनाम देते हैं, बाकी चैनल एजुकेशन नहीं दे रहा। तो हम एजुकेशन के साथ अपने पाकिस्तानियों को प्रमोट कर रहे हैं। तो वो जब उन्होंने जवाब दिया तो मैं ख़ुद भी बड़ा बाग हो गया। मैंने कहा क्या बात है।
اور طارق عزیز صاحب ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے کمپیئر، پہلے پروڈیوسر اور پہلے ایکٹر، یہ سب خوبیاں ان میں تھیں۔ آج پی ٹی وی کی جو ہیوج دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، یہ صرف انہی کی وجہ تھی۔ ناظرین، آپ نے اعلیٰ کیسٹ کی خوبصورت گفتگو سنی جس میں وہ خود بھی جذباتی ہو رہے تھے۔ ان کے تھراپسٹ محمد شہباز سے بھی بات ہوئی، جن کو انہوں نے بیٹا بنایا ہوا تھا اور آج بھی انہی کی طرف جا رہے تھے تھراپی کے لیے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ طارق عزیز گزشتہ 3 ماہ سے بولنے کی ان کی سکت ختم ہو چکی تھی، کھانا پینا نہیں کھا رہے تھے، کچھ بھی پی نہیں رہے تھے، کھا نہیں رہے تھے، ان کی ورزش چل رہی تھی۔ وہ بھی کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، ان کی گفتگو بھی آپ کو سناتے ہیں۔ ان کے ساتھ میرا ایک تعلق بنا تھا عید الفطر سے کے قریب، جب یہ میرے پاس آئے اور پھر پتہ چلا کہ ابھی ان کی آواز جو ہے وہ بالکل نہیں رہی اور کھانے کا سلسلہ بھی کمپلیٹلی ختم ہو گیا تھا۔ تو میں نے، چونکہ میرا شعبہ ایسا ہے کہ میں اسپیچ اینڈ سوالنگ پہ کام کرتا ہوں، تو میں نے اس چیز کو دیکھا اور پھر ان کو فوری طور پر ہم نے خوراک والی نالی پاس کروا دی اور پھر ساتھ ایکسرسائزز کا جو ہے نا باقاعدہ طور پر آغاز کیا۔ میں ان کے گھر پہ آتا رہا ہوں، بڑے اچھا وقت ہمارا گزرتا رہا، اکٹھے ہم لوگ بیٹھتے رہے ہیں، سارا پھر ایکسرسائز ہوتی رہی۔ تو مسلسل طور پر ہم نے 2 ماہ میں نے کنٹینیوسلی ریگولر بیسس پہ کام کیا۔ ایون کہ سنڈے کو بھی مجھے کہتے تھے کہ نہیں شہباز آپ نے آف نہیں کرنا، تو آنا ہے۔ تو بہرحال اس دورانیے میں کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ یہ اسٹروک ہی اس طرح کا ہے، لیٹرل میڈولی سنڈروم، یہ بہت زیادہ ویکنیس کرتا ہے۔ پارکنسنزم بھی ایک وجہ ہے، لیکن یہ اسٹروک کے بعد ان کی پھر حالت زیادہ جو ہے نا مطلب بگڑتی جا رہی تھی، کمزوری بڑھتی جا رہی تھی۔ تو آواز بہرحال الحمدللہ عید الاضحیٰ پہ بہتر ہو گئی تھی، بہتر ہو گئے تھے بہت زیادہ، اور بولنا بھی شروع ہو گئے تھے مکمل طور پر، اور کھانا پینا بھی شروع ہو گئے تھے۔ لیکن آج جو وجہ بنی ہے یہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں۔ ابھی تک نہ کوئی ایسی علامت تھی جس میں کرونا کا کہا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی علامت تھی کہ کوئی ہارٹ اٹیک کو کہا جا سکتا ہے۔ کمزوری بہت زیادہ تھی، اور صبح بس لیٹے ہیں، اور جس طرح وہ ان کی وائف نے مجھے ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ بات ہو رہی تھی تو تھوڑا ویکنس محسوس کر رہے تھے، تو ان کی وائف نے کہا کہ شہباز کو بلاتی ہوں تو پھر وہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا نا، گپ شپ کرے گا تو تھوڑا فریش ہو جائیں گے۔ تو مسکرائیں، اور مسکرا کے تو پھر ہاتھ ان کا پکڑا ہے اور پھر خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے محمد شہباز کی گفتگو بھی سنی، وہ بھی خاصے جذباتی تھے۔ انہوں نے بتایا ہمیں، ناظرین اس وقت ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ 7:30 بجے بعد از نماز مغرب ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور والدہ کے پہلو میں گارڈن ٹاؤن کے مقامی قبرستان میں ہی ان کی تدفین کی گئی۔ علم و ادب کا یہ ستارہ اب ہم میں نہیں رہا۔ اسی افسوسناک خبر کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔